Students, welcome again to Dr. AB classes of physics. In this class we will talk about a small topic about color code carbon resistors, in which we will find the value of resistance of carbon resistors, an approximate method to calculate the value of resistance. Clear? इस क्लास च ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ, ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਕਲੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਬਨ resistors having some color strips, color code. So these are the colors: red, orange, and last one is your gold color. So in these carbon resistors there are a band of colors. Colors may be 3 or maybe 4. ਇਹ 3 ਕਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ 3 ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਕਲਰ ਕੋਡ ਮੈਥਡ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕਲਰ ਮੀਨਸ we have a band of colors, means B, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white. So we have these 10 colors having codes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 0 to 9 digits with their codes, colors: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white. So these colors can be remembered by a short method: B. Roy of Great Britain, very good wife. So we can remember these colors with their codes 0 to 9 with a small statement: B. Roy, name of a person, B. Roy of Great Britain, country ਦਾ ਨਾਮ, name of country, Great Britain had very good wife. ठीक है। B. Roy of Great Britain had very good wife. So these 10 colors can be remembered by this short method with their codes 0 to 9. So suppose we have to find the resistance of this device with their colors: red, third one is your orange, and last one is your gold. Maybe you can see or not, last color is gold because device is very small. ठीक है। So we have a strip which I already showed to you with colors red, second one is also red color, and third one is your orange color, and last one is your gold color. Clear? So we have this strip and we have to find the resistance of this resistor with this color code method. And last
एक इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगी अपनी, जो है अपनी कलर विद देयर टॉलरेंस, कलर विद देयर टॉलरेंस. इफ कलर इज गोल्ड, fourth strip color, this is the fourth strip color, may be present or not. ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं. ठीक है. दिस इज द फोर्थ स्ट्रिप कलर एंड दीज आर द फर्स्ट 3 कलर स्ट्रिप्स कैन बी टेकन फ्रॉम कोड्स, कैन बी टेकन फ्रॉम दिस series of colors, and fourth strip can be show you the tolerance. Fourth strip will show you the tolerance, means resistance can be tolerated up to maximum value and minimum value, a range of value. We cannot calculate the exact value of resistance from this method. This is an approximate method, that is why we have to include the tolerance. With color gold we have only 5% tolerance, and silver, if color fourth strip is silver, then tolerance will be 10%, and if color is no color, means fourth strip is not present, then your tolerance will be 20%. Clear? So exact value of resistance can be taken, can be calculated from these series of colors, 10 series of colors, and tolerance can be included by the fourth strip. ठीक है. So fourth strip will consider only the tolerance. So let us come to our question. Our resistor, which I already showed to you, having color red, orange and gold, and red color has a code 2. First color, first strip, first color will having code 2 is the first digit of the resistance. Second strip, second color red having code 2 is the second digit of the value resistance. And third strip, third color orange having code 3 will show you the multiplier. Will always considered as the third color will always, or third strip will always considered the 10 raised to the power 3. And tolerance means plus minus, be up to which value we can tolerate, that is your tolerance. ठीक है. And last tolerance कितनी है अपनी, last color केड़ा, fourth strip gold. If strip is gold, then tolerance will be 5% of the original value. Clear? And if tolerance will, if color is the silver, then tolerance will be 10%. If color, there is no color, no fourth strip, then there will be a tolerance of 20%. Clear बेटा? समझ आया? सो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ फाइंड आउट करना है, resistance फाइंड आउट करना है. resistance अपना फाइंड आउट हो गया with color code method. ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਛੋਟੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੋਡਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਮੋਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡ ਮੈਥਡ. ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟੇ? ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਦ देयर कलर कोड वी कैन सी, सिंपल मैथड. सो मतलब रेजिस्टेंस हैज़ ए रेंज ऑफ वैल्यू, मीनस अपने को रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आई है 22,000. ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 5% करना है. जो 5% करोगे तो थोड़ी वैल्यू कितनी आऊगी, वैल्यू कितनी आ गई 1100. ठीक है.
सो 1100 वैल्यू आ गई अपनी क्लीयर। सो ये वैल्यू जी आई है दिस इज़ द टॉलरेंस। टॉलरेंस मीनस रजिस्टेंस की जी एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है 22,000 प्लस 1100 मीनस कितना आया अपने को 23,100 ठीक है। वैल्यू की दिया है ओहम दी वैल्यू एंड दिस इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 22,000 माइनस 1100 कितना होगा अपने को 20,900 हो क्लियर। सो दिस इज़ दी मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स इन बिटवीन। सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो अपने को आऊगी यदि वो इन बिटवीन कि लाई करूगी इन बिटवीन एक रफ आइडिया एस्टिमेशन आइडिया ये वैल्यू अपने की हो सकती है लाई करो। समझ आया बेटे। सो दिस इज़ दी सिंपल मैथड